एंड डैशिंग विलन थे कि आज का बच्चा बच्चा उनका डायलॉग याद रखता है और कहता है नवा आया सोनिया। आई एम श्योर आपको पता लग गया होगा। आज हमारे समा के मेहमान बन रहे हैं फिल्म स्टार मुस्तफा कुरैशी साहब। उनसे बात होगी, मुलाकात होगी और वही पुरानी यादें और वो पुरानी फिल्म वो डिस्कस होगी। आइए मुलाकात करते हैं मुस्तफा कुरैशी साहब से। थाने विच बड़ा ना है तेरा सोनिया, किन्ने कत्ल कर बैठा है। अपने आंदा मकसद दस्यो ना। बुझी अग नूं फूक मारिया सौ उड़ के अपने सिर च पैंदी। ए अग मुड़ के नहीं बन सकती। इस कोड़े से पैके नस जाए। ओए नदियां ते खिद्दड़ दे कन्न च भी पा दईए ते ओ भी नहीं नसदा। मैं ते फिर नूरी नसदा। जी व्यूअर्स, आ चुके हैं हम हमारे फेवरेट फिल्म स्टार मुस्तफा कुरैशी साहब के घर। आइए मिलाते हैं। आइए। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक? आइए। थैंक यू। अच्छा, रमजान कैसा गुजरा? शुक्र अल्लाह का, बहुत अच्छा। और देखिए 12 महीनों में, इस्लामी महीनों में ये महीना तो मुसलमानों के लिए जो कलिमा गो हैं बड़ी अहमियत का हामिल है। आपकी फैमिली भी माशाल्लाह दीनी हवाले से बहुत जी हाँ। दीनी है और आपने माशाल्लाह मदारिस में तालीम ली, तो उसके बारे में बताइए। जी हाँ, इब्तदाई तालीम मेरी बिल्कुल मदरसे में हुई थी। वो मदरसा ऐसा था कि उसका नाम था मदरसतुल जामिअतुल अरबिया। वाह। उसमें तमाम उलमा पढ़ाते थे, कुरान हकीम की तफसीर, फिक़ह वगैरह। माशाल्लाह। लेकिन साथ ही साथ वही उलमा, वही मौलवी हज़रात बेहतरीन इंग्लिश पढ़ाते थे। अच्छा। और साइंस पढ़ाते थे और मैथमेटिक्स, अच्छा, अर्थमेटिक, ज्योमेट्री, अलजबरा के ऐसे माहिर थे। तो ऐसे मदरसे आज भी कहीं शायद हों, लेकिन नहीं है तो होनी चाहिए। अच्छा, आप सबसे पहले रेडियो में आए, रेडियो से स्टार्ट किया, वो कैसे स्टार्ट हुआ? किसी ने ऑफर किया? रेडियो स्टेशन हैदराबाद में इंस्टॉल हुआ था। सही। तो सोचा ये कि भाई हमारे शहर में रेडियो स्टेशन खुला है तो हमारी भी आवाज़ ऑन एयर होनी चाहिए। ये नहीं पता था कि आया हमारी आवाज़ काबिल नशर है भी कि नहीं। तो उस हवाले से बस रेडियो में आ गए। क्या बात है। अच्छा, ये आप सिंध में, सिंध से फिर आपने सिंध ही से फिल्में स्टार्ट की, क्योंकि फिर आप पंजाब की तरफ ट्रैवल किया? जब हम स्टूडेंट थे और रेडियो पर भी थे तो एक यूनिट लाहौर से आया था हैदराबाद में शूटिंग के लिए, आग का दरिया। तो वो शूटिंग देखने के लिए हम गए। अच्छा। मिल मिला के आ गए। दूसरे दिन साथी साहब जो थे, बड़े सीनियर एक्टर थे, हमारे बड़े भाइयों की तरह थे, उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि रज़ा मीर साहब ने आपको अपनी आने वाली ज़ाती फिल्म के लिए एक कैरेक्टर के लिए सिलेक्ट कर लिया। वाह। वो उनकी फिल्म लाखों में एक ऐसा लड़का हो जो स्क्रीन पर पहले ना आया हो, नया फेस हो तो वो हकीकत के करीब लगेगा। सही। और ऐसा ही हुआ। क्या बात है। और मैं हिट हो गया। माशाल्लाह, सुपर हिट थे। फिल्म हिट हो गई। वो पहली फिल्म जब हिट हो जाए तो फिर चल सो उस स्टंट्स वगैरह जितने होते थे क्या खुद करते थे? शुरू में तो मैं करता था, शौक शो। बिल्कुल एक देखिए जज्बा था और कमिटमेंट थी। आई एम अ मैन ऑफ कमिटमेंट। तो मैंने 20-20 फीट से भी खुद जंप लगाए। अच्छा। हेलीकॉप्टर से मैंने जंप लगाए। हेलीकॉप्टर से? जी हाँ। और यकीन कीजिए साढ़े गोडे गिट्टे तो मुक गए। अच्छा।
گوڈے گٹے. میں آپ کو بتاؤں ایک فلم, کئی واقعات ہیں, کئی Please, فلمیں میں ہوا ہے, لیکن ایک ابھی مجھے یاد آ رہا ہے کہ فلم تھی رانی خان. ادھر آئے ان کی طرف کھیتوں میں ایک طرف لوکیشن تھی, وہاں شوٹنگ کر رہے تھے. اچھا وہ جو جگہ تھی کھیت تھے, یہاں گھٹنے تک گراس تھی, گھاس تھی. اچھا اتنی گھاس تھی تو گھوڑا جو گیلپ کرتا ہوا آ رہا تھا تو گھاس کے اندر کوئی ٹویا تھا, کھڈا تھا. وہ پاؤں اس کا اس میں گیا, گھوڑا یوں آیا اور میں اس کے سر کے اوپر سے آیا اور زمین پر گھوڑا مجھ پہ گر رہا تھا اور میں زمین پہ رول کر کے اس کی رینج سے نکل گیا اور کھڑا ہو گیا. کیا بات, کیا بات. کیونکہ ایک جذبہ تھا, فائٹ تھی, تو میں نے دیکھا کہ یہ ہاتھ جو ہے یہ سوجتا گیا, ہڈی اس کی کوئی کریک ہو گئی تھی, سوجن ہو گئی اور اس میں فورس نہیں رہی تھی. پروڈیوسر بہت خوش تھا کہ واہ جی واہ, واہ جی واہ, میری جان نکل رہی تھی. تو رمضان جو ہے روزے رکھے جا رہے ہیں ماشاءاللہ. ماشاءاللہ بالکل روزے رکھے جا رہے ہیں, اس گرمی میں بھی روزے رکھے جا رہے ہیں. اور دیکھیے آپ روزے بھی رکھیں, نمازیں بھی پڑھیں اور یہ دنیاوی کام بھی کریں, تو پھر روزے میں میرے یہ سلسلے ہوتے ہیں. پھر جاتا ہوں, آتا ہوں, دوستوں سے بھی ملتا ہوں جو پلاور میں ہے, اور میں کبھی کبھی سلطان راہی کی قبر پر بھی مجھے جانے کی ہمت. کہ راہی صاحب کے ساتھ کوئی 25, 27, 28 سال کام کیا, جوڑی رہی ہے, لیکن جی کرتا ہے کہ اور کچھ نہیں کر سکتے تو ان کے ذرا قبر پہ 1 منٹ بیٹھ ہی جائیں, فاتحہ ہی پڑھیں. کیا بات ہے, روح بس. تو چلتے ہیں یار سلطان راہی کی صاحب. آئیے جناب, اوکے, سلطان راہی صاحب کی قبر پہ چلتے ہیں اور اسی بہانے میں بھی وہاں فاتح خوانی کر لوں گی. آئیے. آپ تھے, سلطان راہی صاحب تھے, میڈم انجمن تھی, اتنا آپ لوگوں کا ایک اچھی انڈرسٹینڈنگ تھی. تو اس کے بارے میں بتائیے کہ کیا آپ لوگ ایک دوسرے سے ملتے تھے شوٹ کے بعد یا بس ٹاٹا بائی بائی ہو گیا؟ نہیں بالکل ملتے تھے, اور ایک فیملی ایٹماسفیئر ہوتا تھا. جی. میرے گھر میں اور محمد علی کے گھر یہ مرکز ہوا کرتے تھے ادب و ثقافت اور فن کے. اچھا. ہاں, جہاں ملک کی بڑی بڑی شخصیات آتی تھیں. میرے گھر میں فیض احمد فیض صاحب کی فیملی, کشور ناہید, منیر نیازی صاحب, حبیب جالب, قدیر سپاہی, احمد لطیف قاسمی صاحب, چودھری اعتزاز احسن جو کہ سیاستدان ہی نہیں لیکن ایک شاعر اور ادیب بھی ہے. تو محفل موسیقی رہتی تھی, اقبال بانو ہوتی تھی, فریدہ خانم ہوتی تھی,